সারা মিনু বক্তব্য ওরে তাহলে সেটা সবাই বলতে পারেন গো हम लोकल काम में तो वो उन्हीं के दो का से तीन जने का देशे কি করলাম বুঝলো না बुझे ना बोल रहा রান্নাঘর কারণ হিসেবে উন্নত হতেছে हम लोग को खाना होवे গাড়ি দিলো গান হইতে চলে हम लोग को मार्केट होवे হ্যাঁ सारा मिनू बोल दिया मुक्ता सबाई खुशी बोलो देशे ओए हिना का बोलाई से ओए हम लोग अति भी शान है हम लोग के वंश तुम लगा से ওই বিয়েতে আছে ঘুষ খাইতেছে বিনাও টাইট করে দিচ্ছে সব বিরত দিচ্ছে সবাইকে দিব ওই কথা শোনা তা দূরেছে ওই বক্তব্য কেই নাই আমার জেলা বলা দিচ্ছে তাই গিয়ে মতো